ಇದೀಗ 1980ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಶಂಕರಾಭರಣಂ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಗೀತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣ್ತದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಇದು ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ಭಾರತದ 8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ, ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ, ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ, ಮಾಸ್ಕೋ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದಂಥ ತೆಲುಗುವಿನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಶಂಕರಾಭರಣಂ. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರೀಗ 32 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ. ಆಗ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ ಈ ಗೀತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ. ಅದೇ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ YD ರಾಜಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ YD ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೈರಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ 790ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದವರು. ಭಾಳ ವಿಶೇಷ, ಅದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಗಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಂಥ ನಾದಮಯ ಈ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಸೈ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ವೀಣಾಂ ಮುಪಲಾಲ ಎಂತೂ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಸೈ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಲಯ ಮಾರುತ ಚಿತ್ರದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿ ಸೈ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಹಾಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. YD ರಾಜಣ್ಣ ಸರ್ಗೆ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಈ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ತುಂಬ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ. ಅವರು ವೃತ್ತಿಪರ ಗಾಯಕರಲ್ಲ, ಹವ್ಯಾಸಿ ಗಾಯಕರು. ಈ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಪಾರ್ಕರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ, ನಾವು ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ರಾಜಣ್ಣ ಸರ್ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಶಂಕರಾಭರಣಂ ಚಿತ್ರದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಗೀತೆ ನಿಮಗಾಗಿ. ఓంకారనాదానుసంధానము గానమే శంకరాభరణము. ఓంకారనాదానుసంధానము గానమే శంకరాభరణము. శంకరాభరణము ಶಂಕರಗಳ ನಿಗಳಮು ಶ್ರೀಹರಿಪದ ಕಮಲಮು. ಶಂಕರಗಳ ನಿಗಳಮು ಶ್ರೀಹರಿಪದ ಕಮಲಮು. ರಾಗರತ್ನ ಮಾಲಿಕಾ ತರಣಮು ಶಂಕರಾಭರಣಮು. ಶಾರದ ವೀಣಾ ಶಾರದ ವೀಣಾ ರಾಗಚಂದ್ರಿಕಾ ಪುಲಕಿತ ಶಾರದ ರಾತ್ರಮು. ಶಾರದ ವೀಣಾ ರಾಗಚಂದ್ರಿಕಾ ಪುಲಕಿತ ಶಾರದ ರಾತ್ರಮು. ನಾರದ ನೀರದ ಮಹತಿ ನಿನಾದ ಗಮಕಿತ ಶ್ರಾವಣ ಗೀತಮು. ನಾರದ ನೀರದ ಮಹತಿ ನಿನಾದ ಗಮಕಿತ ಶ್ರಾವಣ ಗೀತಮು. ರಸಿಕುಲ ಕನುರಾಗಮೈ ರಸಗಂಗಲೋತಾರಮೈ. ರಸಿಕುಲ ಕನುರಾಗಮೈ
అమరత్వలబ్ధికి గానమే సోపానము అద్వైత సిద్ధికి అమరత్వలబ్ధికి గానమే సోపానము సత్వ సాధనకు సత్య శోధనకు సంగీతమే ప్రాణము సత్వ సాధనకు సత్య శోధనకు సంగీతమే ప్రాణము త్యాగరాజ హృదయమై రాగరాజ నిలయమై త్యాగరాజ హృదయమై రాగరాజ నిలయమై ముక్తి నొసగు భక్తి యోగ మార్గము మృతియలేని సుధాలాప స్వర్గము శంకరాభరణము ఓంకారనాదానుసంధానము గానమే శంకరాభరణము పాదాని శంకరాభరణము పమగరి గమపదని శంకరాభరణము సరిత నిదప నిద నిదప మాధ నిద పమగ పమధప నిద దని గరి శంకరాభరణము తప గమ మపద తప గమ మద పమగ గమ మద దని నిరి మద దని నిరి గ నిరి గ గమ మగ గరి నిద దని నిద శంకరాభరణము రి సాద రి సాద సని సరి దని 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 ని ని దని ని దని ని దని ని దని 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 గరి గమ మగ గరి గమ మగ గరి గమ పగ మ పద మద పమ గరి సరి సరి గ సరి గరి మగ పమ ద పగ పమ ద పని ద పమ ద పని ద దని ద పని ద దని రి ద గరి స గరి దని ద రి స రి ద దని ప స గరి దని ద రి ద దని ప దని ద పమ రి స ని రి ద దని ప ని ద దని ద మమ ప రి ద దని ప దని ద పమ ద పమ గరి గ మ ద రి దని ప ద మ ప రి ద దని ప ని ద పమ గరి రి ద దని ప మ గరి